أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 7वां पारा 4 रकू से 5 रकू की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वलिदातिका इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदस तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील वइज़ा तख़लुक़ु मिनत तीन कहयतिन बिइज़्नी فتنفخوا فيها فتكونوا طيرا بإذني وتبرئوا الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا
वाखिरना वायतम मिनका वर्जुकना वअंत खैरुर राज़िकीन। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बादु मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। सातवां पारा 4 से 5 रकू तक की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और जो पढ़े अपनी बारगाह में कबूल करे। कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।